Ovom prilikom želim da čestitam Novu godinu svim pčelarima sveta, a posebno bi želeo mlade pčelare da savjetujem da ove godine obavezno krenu sa pčelarstvom. Gledali ove ranije emisije na mom kanalu Pčelarstvo za početnike, tamo je predavač Nikola Ićitović govorio kako da sačuvate ramove, izvučene ramove preko zime u zimskom periodu. Pa sam ja onda u drugoj emisiji Mladi pčelar govorio, odnosno na ovom pčelinjaku probao da vidimo kako da sačuvamo te ramove za sljedeću pčelinju pašu. To smo uradili eto u ovoj košnici. Sad ćemo mi to da vidimo. Nisam je do sada otvarao. Danas je 14. januar. Temperatura je negde oko 1-2 u plusu. Sunčano je vreme, ali je hladno. Noćas je -1 bilo, ali eto već sada možda i više od 2 stepena. Ali o tome nećemo. Mi ćemo da otvorimo ovu košnicu gde nema pčela, gde su stacionirani, odnosno gde sam ja one ramove odnosno izvučeni ramovi sa izvučenim sačem postavio prošle godine, da bi probali da napravimo jedan mali eksperiment, da li bi mogli ti ramovi da se čuvaju u zimskim mesecima i u samoj košnici. Pa smo tamo govorili da probamo ovog puta, to je ova košnica od 25 ramova, da stavimo u njoj svaki drugi, odnosno jedan ram, pa prazno, pa ram, pa prazno, tako dalje, da ne bi moljac mogao, voskov moljac, da ne bi mogao da ih napadne. Kakva je situacija sada, ja to ne znam. Sad ćemo mi to da otvorimo pred kamerom, pa bilo kakvo, znači bilo kakva situacija, nije bitno da li je pozitivna ili negativna, jer ja ne želim samo da govorim o lepim stvarima. Sigurno da, pogotovo za mlade pčelare, bi trebalo govoriti i šta bi moglo da se desi na pčelinjaku u slučaju nečega i tako dalje. Znači, sve cake bi trebali oni to da nauče. Pa eto, sad ćemo mi to da vidimo. Rekao sam da se nalazimo ispred te košnice, samo što ona bila na drugom mestu, ja sam je prebacio na drugom stalnom mestu. Otvorit ćemo je. Evo. Kako smo prošle godine, evo mravi ima, tu su oni izgleda, oni su stalni gosti. Ako vam se dešava, na primjer, da vaše pčele napadaju mravi, pokušajte sa kredom. To je kineska kreda koja se, evo možda se, ali ne, teško može da se vidi, po obodu da se namaže. To je jedan sistem. Međutim, možete i vanilin šećer da stavljate okolo i kaže, probali smo mi to i mravi neće da dođu na. Šta ovde mogu da vidim? Mogu da vidim evo jedno gnezdo
gnezdo, to je verovatno neki miš ušao, uspeo da uđe, verovatno. Evo da. Samo ja nisam. Dobro. Opet ćemo to da mi otvorimo. Evo, znači i to je neki miš bio, nema ništa, prazan je, ali to nije od prošle godine, to je sad skoro postavljen jer mi smo prošle godine ovu košnicu montirali kao probna da bude. I ovo treba da se, znači, očisti. Šta smo našli? Našli smo jednog miša, odnosno gnezdo od miša. I ovdje su nam ovi ramovi koji smo prošle godine stavljali da bi probali. Evo. Za sada ovaj ram, ovo su pčele mrtve, za sada ovaj ram nema moljca. Idemo dalje. Evo i drugi. Samo da vam kažem, ja sam ovo probno, postoji mogućnost da ja ovaj ram pretopim, s obzirom da saće nije kako treba. Može da završi posao baš u izuzetnim slučajevima, ali saće kao takvo mora da bude ravno, da nema. Ovo je verovatno vrcan ram i kako je sa viljuškom to skinuto, onda skinute su i ove ćelije. Pčele ga nisu dobro, nisu ravnomerno izgradile i eto, zato dolazi do toga. Da vidimo ovaj drugi, ovaj novijeg datuma. Znači to je verovatno prošlogodišnji ram. Eto, kao što vidite, nema ni tu voskov moljac. Evo, i ovaj je lep. Ovo je isto dobar za proleće. Ja se nadam da će ove godine da bagrem radi, odnosno uopšte pčelarstvo. S obzirom da je prošle godine velika kiša bila i pčele nisu mogle da rade. Eto, i ovaj je skoro crn. I onda to obično pčela izbjegava da radi na tim ramovima, ali u krajnjoj nuždi i pored toga kada nema drugi ramona, mora i tu da deponuje ili prah ili med ili bilo šta. Mada matica voli da polaže jaja isključivo novim ramovima. Evo i ovaj. Mi ćemo da imamo možda još jednu kontrolu tamo marta meseca, jer postoji mogućnost da i taj moljac možda u zimskim mjesecima ne radi, mada njegov život ide dalje. A htio sam nešto da vam samo kažem, vidite ovaj ram koji treba da se pretopi. Vidite da su samo da ja pogledam da li se to vidi, da, evo ja ću da to da malo bliže, da su ćelije raznih dimenzija,
Znači nisu jednake. Sve ove koje su malo veće, tu će da bude trutovsko leglo, a i sam ram ima i udubljenja i pčela ga malo deformisala i on kao takav mora da ide na pretapanje. I eto da pogledamo još jedan ram, nove. On je tako, mogu da kažem da je to prošlogodišnji, jer ovdje u ovom delu je bilo leglo, tako da dozvoljeno 3, 4, 5 ciklusa da matica polaže jaja, ali posle toga znači mora ram kao takav da se pretopi. Eto, to je to. Kao što se vidi, nijedan ram nije napadnut sa voskovim moljcem, tako da, eto, moj predlog, ukoliko imate praznih košnica, možete i tu da čuvate vaše izvučene ramove, pod uslovom da košnica s prednje strane bude zatvorena. Ćemo sve na svoje mesto. Ja nisam izgleda nikakav pčelar kad nemam pčelarski nož kod sebe, ali kod pčela obavezno ide pčelarski nož, ali eto sada nisam ga poneo. Treba da idem tamo u magazin, da uzmem, a evo sam teo tamo koliko da pogledamo, čisto i mene interesovalo za ovo, kakva će situacija da bude. E pa do sljedećeg tamo viđenja, prijatno doviđenja.